Second game na guys. Nagsilik pa sila kasi game 5 nagjakin po na. Huli hoy. Aywa. Si Mark ug si Al Ryan. Sinala niya, Kubil. Kalaban tayo kanina. Ayaw ka rin Diba? punta na. Malayo ng lamang nyo. Tsamba lang to. Buti buinas naman sa dos. Sila, parating na labas to. Sige. Sir. Birahe Mark, birahe Mark. Si Mark lang gwardiya natin. Akala tayo nyo ha, pinabimbang yan eh. Nakakas yan yan. Ay, tama mo na natin. Ayaw sit magtira, yati ka dyan. Pupuit. Bangin siya pala ka dyan. Oo, sabi na kayo. Master ko yan. 2-0. Tuan. Alto. Trito. All three. Four three. All four. All. All. Talaga.
5-4. All 5. Six five. Buti pa sila, lagi maaga. Aga kasi sila nakakuha eh. Hindi na si COVID eh. Shooter kanina eh. Six five kanina. 7 na, 7 5. 7-5. 7-5. Nag all 4 tapos nagdalawang sunod sila. 5 tapos ngayon isa. 7 7-6, 7-5. Sige. Binanatan na naman. 7-5. Hindi nagtutulungan. Nagkakatawa yung bata na yun eh. Hindi naman kawa. It 5 na. Good yun. Pangkina naman si Bay. Change na. Sige. Pakukuloy ko muna yung pulal. Change na. Nine pa lang. Nine. Pasensya na kayo, si Rai Metro. 9 pa lang, isa pa lang. Si Rai Metro ng tubig. Nag-8 pa lang, 8, 5, 9. Last na, isa, last. Eh, pag-asa pa kayo maka-change court. 9-5. 8-5 maganda na. Tira idol. Screen. Bang. Dihis. Puro kabig ba ya? Puro kabig. Change court. Walang foul. Foul. Hindi sila lumipat. Change court. Wala pa. Diretso idol. Palusutin na lang yung ganun. Malapit-pitante, no? Napatawa. Bulalo din yan eh. Ang patawa. Sa mikrobyo. Alam na nila yan. Na yung marumi din maglaro. Wow, no look, no people. Alam na nila, sinasabihan din ako nila eh. Nakikita mo naman ang laro. Ganun pa rin. No look, no people. Change court. Bis ka kuya. Sige. Umpisa pa lang yan. Pangalawa na. Pangalawa na yan kuya.